जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आज वीडियो रे आमे षष्ठ श्रेणी इंग्लिश बही जस्मिन रो प्रथम यूनिट फेबल्स एंड फोक टेल्स रो प्रथम चैप्टर ए बटल ऑफ ड्यू। फेबल्स एंड फोक टेल्स यूनिट 1 ने टोटल तीनोटी चैप्टर ए बटल ऑफ ड्यू, द रावेन एंड द फॉक्स, रामा टू द रेस्क्यू। मोर तीनटा विषय थिला बेले आमे आज प्रथम चैप्टर ए बटल ऑफ ड्यू विषयटी को भलो भाबरे पढिबा बुझिबा आज रो वीडियो रे। परवर्ती समय रे ए बटल ऑफ ड्यू विषय रो अभ्यास प्रश्न उत्तर आशा करछि आज संध्या बेले अपलोड हेइ जिवो। समस्तनकर बहुत डिमांड रहउछि क्वेश्चन आंसर, तेनु व्यस्त हेबे नाही, आज संध्या सुधा पहुंची जिवो। जब तेनु प्रथमे आज चलंतु बुझिबा फेबल्स एंड फोक टेल्स यूनिट 1 रो चैप्टर 1 ए बटल ऑफ ड्यू। फेबल्स पिले माने फेबल शब्द रो अर्थ होची काल्पनिक गल्प बा काल्पनिक कहानी। फोक टेल्स माने लोक कथा। तेनु फेबल्स एंड फोक टेल्स कहिले काल्पनिक कहानी एवं लोक कथा। तारो फर्स्ट चैप्टर होची ए बटल ऑफ ड्यू। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। Question number 1, look at the pair of pictures given in boxes। तळ बाक्स रे देथिबा पिक्चर गुडी को भलो भाबर देखिबा। सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विथ ईच वर्ड। पिक्चर को वर्ड सहित जोड़ीबा। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। सहपाठी एवं शिक्षकों सहित ताको शेयर करिबा। वेयर इट एठी जो दुईटी छवि रही कोउथरे वरीड व्यस्त विब्रत एथिरे ना एई चित्र रे व्यस्त विब्रत थिला बोली जाना पड़ुची। एटा होची वरीड। नेक्स्ट प्लांटेशन। प्लांटेशन मींस प्लांट होची चारा, किंतु प्लांटेशन कहले वनीकरण बा अधिक गुडे जोठी एठी उद्भिद अछि तेनु प्लांटेशन। सेज। सेज होचंती ऋषि बा जने साधु। जोटा गोटे ऋषि बा साधुंकर छवि आमे सेठी को दबा चिन्ह दबा। एटा होची डिफरेंट। सेज होची एठी सेज माने ऋषि बा साधु। सरप्राइज। सरप्राइज माने आश्चर्य बा चकित हबा। कोठी आश्चर्य बा चकित हला भलिया घटना रहिची। एई द्वितीय चित्रटी आश्चर्य बा चकित हला भली घटना रहिची बा एक्सप्रेशन तार भाव भंगी तार मुखर भाव से भली सरप्राइज एठी एई पट चित्रटा लास्ट। Question number 2, answer these questions and discuss them with your classmates and teachers। Question number A, think of a time when you worked hard, what did you do then। जेतेबेले कठिन परिश्रम गोटे समय कथा चिंता करा जाऊ। जेतेबेले तुमे कठिन परिश्रम करथिलो, what did you do then तापर तुमे कोन कलो, how did it help you, how did you feel then। तुमे सेतेबेले किपरि अनुभव करूथुलो। एई प्रश्न गुडाकर उत्तर जेतेबेले आमे क्वेश्चन आंसर आनिबा सेतेबेले संपूर्ण भाबरे आलोचना करिबा। लेट अस रीड पार्ट 1। टोटल दुईटी पार्ट रहिछि, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 प्रथमे पढितबा एवं पार्ट 2 को परवर्ती समय रे आज रही वीडियो रे आमे पढिबा एवं संध्या सुधा मोर क्लास 6 बटल ऑफ ड्यू रो क्वेश्चन आंसर वीडियो आसी जिवो, देखि नेबे। चलंतु आज देखिबा ए बटल ऑफ ड्यू। रामनाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ जणे धनी जमीदारंकर पुत्र थिले। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज एरियाज ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। तांकर बापा जेतेबेले मृत्युवरण कले, जेतेबेले इहलीला संवरण कले, से लार्ज एरियाज ऑफ लैंड छाड़ी की जाइथिले। अनेक परिमाण बड़ बड़ जमी तांको पई छाड़ी की जाइथिले। जेतु जणे लैंडलॉर्ड बा जमीदार थिले, अनेक गुडे जमीर मालिक थिले, तेनु जेतेबेले से मृत्युवरण कले रामनाथंको पई से अनेक गुडे बड़ बड़ जमी छाड़ी जाइथिले। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे। किंतु रामनाथ एपरिकी गोटिए दिन मध्य अतिबाहित करि नथिले, समय कटै नथिले, समय बितेई नथिले लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। तांको जमीर देखाशुना करी, जमीर जत्न नेई से तांकर एपरिकी माने कोनोसी मुहूर्त मध्य अतिबाहित करि नथिले, कोनोसी दिन मध्य अतिबाहित
वन डे पर गोटे दिन मध्य अतिबाहित करनथिले से जमीर देखाशुना करिबारे अर्थात से जमी को जानती नहीं दिस वाज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया एटा एमती होउथिला कारण तांको पाखरे गोटे फनी आइडिया थिला फनी आइडिया रो अर्थ फनी माने मजादार बा कौतुकिया आइडिया किंतु एठी फनी आइडिया रो अर्थ स्ट्रेंज अद्भुत चिंताधारा तांकर थिला से अद्भुत चिंताधारा कोन ही बिलीव्ड देयर वाज ए मैजिक पोशन से विश्वास करथुले गोटे मैजिक पोशन थिबो मैजिक पोशन माने पिला माने मैजिक पोशन होउची जादुई औषध मायाबी औषध जादुई पानीय गोटे एक प्रकार जल जोटा कि जादू भरी रहिथिबो जा भितरे मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड ऑब्जेक्ट मींस वस्तु ऑब्जेक्ट शब्दर अर्थ होची वस्तु एमती गोटे मैजिक पोशन थिबो जोटा कि जे कोनोसी वस्तु को सुना रे परिणत कर दे पारुथबो ही स्पेंट ऑल हिज टाइम से माने तांकर अधिकांश समय ऑल सबु समय ऑल हिज टाइम मींस तांकर से तांकर समस्त समय खर्च कले मोर अबाउट दिस मैजिक पोशन ए मैजिक पोशन विषय रे चिंता करी करी से तांकर अधिक समय नष्ट कले पीपल चीटेड हिम ऑफेन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट लोक माने मध्य तांकु धोखा दवा पई धोखा देले कोन पई धोखा देले प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट ए मैजिक पोशन विषय रे तांकु सिखेबा बतेबा जणेबा पई कथा देई तांकु धोखा देले पीपल चीटेड हिम ऑफेन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप लोक मान ताको बारंबार धोखा दउतिले ले मध्य ता परे मध्य से छाडिलेनी से तांकर प्रचेष्टा जारी रखिथिले गिव अप मींस गिव अप शब्दर अर्थ होची स्टॉप ट्राइंग गिव अप मींस स्टॉप ट्राइंग चेष्टा करबा बंद कर देबा किंतु सेठी चेष्टा करबा बंद कर नथिले छाडी नथिले सेमती कंटिन्यू करी चलथिले his wife मधुमती was tired of this तांकर स्त्री रामनाथंकर स्त्री मधुमती was tired of this एई सब देखि देखि से अत्यंत थकी जाइथिले व्यथित होई पडिथिले she was also worried because she saw how much money रामनाथ was spending she was also worried से मध्य एथि पई व्यस्त विब्रत थिले जे सी सॉ से देखुतिले हाउ मच मनी केते अधिक टंका रामनाथ वाज स्पेंडिंग रामनाथ खर्च करुथिले से एई कथा मध्ये देखि कि व्यस्त विब्रत होउथिले जे रामनाथ केते अधिक टंका खर्च करूचंती करि सारलेनी अबाउट व्हाट अबाउट मैजिक पोशन अबाउट मैजिक पोशन से मैजिक पोशन विषय रे टू लर्न अबाउट मैजिक पोशन विषय रे जानिबा पई से तांकर अधिक टंका एवं समय उभय खर्च करथिले एटा देखि कि तांकर स्त्री मधुमती मध्य आश्चर्यचकित होउथिले व्यस्त विब्रत हेई जाउथिले जोटा तांको भल लागु नथिला शी वाज श्योर दैट से निश्चित थिले जे हु वाज श्योर मधुमती द वाइफ ऑफ रामनाथ रामनाथंकर स्त्री एटे सीटा तांको पई लागिची वाज श्योर दैट से निश्चित थिले जे सून दे वुड बी विदाउट मनी बहुत शीघ्र एमते एक परिस्थिति आसीबा तांको पाखरे आ कोनोसी टंका नथिबो ओके सी वाज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी बहुत शीघ्र से माने बिना अर्थ बिना टंका रे चलिबे बहुत शीघ्र तांका हातरू समस्त टंका शेष होई जिवो One day a famous sage called माहीपति दिने जणे प्रसिद्ध ख्यातनामा साधु बा ऋषि सेज माने साधु बा ऋषि कॉल्ड तांको कुहा जाय माहीपति तांकर रामनाथंकर स्त्री को ना हला मधुमती एठी तांकर जो सेज जी आसिले ऋषि बा साधु सेले माहीपति केम टू देयर टाउन एंकर शहर को आसिले रामनाथंकर शहर को आसिले रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर रामनाथ तांकर अनुगामी होई गले एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन से पोशन विषय रे तांको पचारले टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड रामनाथंको माने जानिबा पई रामनाथंकर जो आग्रह थिला सेति पई
The sage answered. साधु बा ऋषि उत्तर देले, yes, in my travels in the Himalayas, हिमालय रे मोर यात्रा बा भ्रमण समय रे I heard, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, how you could make such a potion, କିପରି ତୁମେ ଗୋଟେ ପୋଷଣ ବା ଯାଦୁଇ ପାନୀୟ, ଯାଦୁଇ ଜଳ, ଯାଦୁଇ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାଦୁଇ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନ, ଯୋଉଟା କି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବ, ସେଟା ମ୍ୟାଜିକ ପୋଷଣ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଟେଲ୍ ମି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ ରାମନାଥ, ରାମନାଥ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ରାମନାଥ ଅନୁରୋଧ କଲେ, you have to plant a banana plant, you have to plant a banana plant, ତୁମକୁ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାନାନା ଉଦ୍ୟାନ, ବାନାନା ବଗିଚା, କଦଳୀ ବଗିଚା, ବାନାନା ମାନେ କଦଳୀ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ରୋପଣ କରିବା, ଏଠି ଲଗେଇବା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଏଠି ଉଦ୍ୟାନ, ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ବାନାନା ଉଦ୍ୟାନ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ଇଟ୍ ରେଗୁଲାରଲି, ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ, ରେଗୁଲାରଲି ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଜଳ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଓ ଜଳ ସେଚନ, ସେଇ ଯୋଉ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହବ, ବାନାନା ଉଦ୍ୟାନ ବା ବାନାନା ବଗିଚା ରହିବ, ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ରେଗୁଲାରଲି, ନିୟମିତ ଭାବରେ, ରେଗୁଲାରଲି ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ୱିଥ ୟୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ, ତୁମର ହାତରେ, ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର, ଶୀତ ଋତୁରେ, ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁ, ସକାଳର କାକର, ଅନ୍ ଦ ଲିପ୍ସ, ପତ୍ର ଉପରେ ସକାଳର କାକର ଥିବ, ଇନ୍ ୱିଣ୍ଟର ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁ ଇଜ ଅନ୍ ଦ ଲିପ୍ସ, ସକାଳର କାକର, ଶୀତ ଋତୁରେ ସକାଳର କାକର ପତ୍ର ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ୟୁ ହାଭ ଟୁ କଲେକ୍ଟ, ତୁମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ, the dew and store it in a bottle, ତୁମକୁ ସେହି କାକରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସାଇତି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଷ୍ଟୋର ମିନ୍ସ ସାଇତି ରଖିବା, ସେଇ କାକରକୁ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉଠି ନା ଇନ୍ ଏ ବଟଲ, ଗୋଟେ ବୋତଲ ଭିତରେ ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। when you have few liters of dew, ଯେତେବେଳେ ତୁମର କିଛି ପରିମାଣର କାକର ହେଇଯିବ, bring it to me, ସେଟା ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବା, I will chant some magic words, ମୁଁ କିଛି ଯାଦୁଇ ଶବ୍ଦ ଚାଣ୍ଟ କରିବି, ଗାଇବି ବା ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା, ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ହଉଛି ଚାଣ୍ଟ, I will chant some magic words, ମୁଁ କିଛି ଯାଦୁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି, ଆବୃତ୍ତି କରିବି, which will turn it into magic potion, ଯୋଉଟା କି ଆକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ପୋଷଣ ରେ ପରିଣତ କରିଦେବ, a drop of the potion will change any object into gold, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଜିକ ପୋଷଣ ହବ, ତାର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ମ୍ୟାଜିକ ପୋଷଣ ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା will change any object, ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବ, କୋଉଥିରେ ନା into gold, ସୁନାରେ ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିବ, ସୁନା କରିଦେବ। ଏଇ କଥାକୁ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଥିଲା ରାମନାଥ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବ। ରାମନାଥ was worried, ରାମନାଥ ଏବେ ଟିକେ ବିବ୍ରତ ହେଲା, but winter is only for a few months, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ତ କେବଳ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥାଏ, it will make me years, ସେଟା ମତେ ବହୁତ ମାନେ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ, to collect 5 liters of dew, 5 ଲିଟର କାକର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। you can plant as many banana plants, ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ବାନାନା ଚାରା ବା ବାନାନା ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବ, as you want, ଯେପରି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କର, but remember, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, you must look after them, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ଉଚିତ, yourself, ନିଜକୁ ନିଜେ, ସେଇ ଯୋଉ ବାନାନା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହବ, ବାନାନା ବଗିଚା ହବ,
तार देखाशुणा तार जत्न तुमे निजे निजे नेब एंड कलेक्ट द ड्यू एवं काकर को संग्रह करिवो विथ योर ओन हैंड्स तुम निज हाथ रे काकर को तुमे संग्रह करी रखिबो। परवर्ती लेट अस डिस्कस एगुडा आमे जेतेबेले क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा सेतेबेले आनिबा आ संभवतः ताहा आज संध्या सुधा क्वेश्चन आंसर वीडियो आसी जिवो तेणु आम सहित जोड़ी होई रही थांतु। पार्ट 2 को एबे पढ़िबा। रामनाथ वेंट टू होम एंड टॉक टू हिज वाइफ। रामनाथ घर को गले एवं तांको स्त्री को कहिले। देन ही स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स तापरे से तांकर बड़ बड़ शस्य खेत फील्ड माने शस्य खेत बा बिल बा जमी को सफा करने को लगिले। which had been lying empty जो जमी गुड़ाक कि शून्य पड़ीथिला एम्प्टी माने शून्य बा खाली पड़ीथिला काई खाली पड़ीथिला ना केबे हेले भी तो रामनाथ तांको जमी को जाई नथिले सेठी चाष किछि हो नथिला ऑल दिस इयर्स माने ए वर्ष गुड़िक वर्ष वर्ष धरि कि से जमी गुड़ाक शून्य बा फांका पड़ीथिला सेतिरे कोनोसी चाष हो नथिला। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स से सेठी रो रो धाड़ी धाड़ी कदली गछ सबु लगेले रोपण कले। he tended them carefully tended माने looked after जत्न नेले ध्यान कले बा देखा सुना कले बट लुक्ड आफ्टर टेकिंग केयर टुक केयर जत्न नेले। जदि आमे कोनोसी गच्छ लगौचे तार जत्न नबाकू पड़िबो ताहले जाय कि सेटा फलप्रद हबो बा तार जो फल हबो ताको आमे उपभोग करि परिबा ग्रहण करि परिबा तेनु टेंडेंट मीन्स लुक्ड आफ्टर बा टुक केयर जत्न नेले देखा सुना कले। he tended them carefully से जो गच्छ गुड़ाक चारा गच्छ गुड़ाक लगेले अधिक परिमाण धाड़ी धाड़ी चारा गच्छ कदली चारा लगेले तार जत्न नेले तार देखाशुना कले। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स शीत मास गुड़िकरे विंटर मंथ्स शीत मास गुड़िकरे he collected the dew से काकर संग्रह करुथिले विथ ग्रेट केयर माने बहुत सावधान सह बहुत जत्न सह से काकर गुड़ी को संग्रह करथिले कारण काकर संग्रह करी रखिले 5 लिटर काकर हे गला परे से मैजिक पोशन को से जेउ वस्तु ऊपर बकेबे सेटा गोल्ड पलटी जीवो तेनु ताकू खूब जत्नर सह खूब सावधानतार सह से संग्रह करथिले। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू तांकर स्त्री तांकू एथिरे सहाय्य करथिले। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप टुक इट टू द मार्केट से बनाना क्रॉप गुड़ा को इकाठी करले एवं ताकू मार्केट को बाजार को नै गले एंड गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट। बनाना जो हेला कदली जो हेला क्रॉप माने शस्य एठी क्रॉप मीन्स से कदली जो हेला ताकू से एकाठी कले टू क्विट टू द मार्केट बाजार को नै गले एंड गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट आ बहुत भल रकमर मूल्य बा दाम पाइले भल रकमर से दाम पाइले कदली को बिक्री करिकी भल टंका पाइले रोजगार कले। ओवर द इयर्स वर्ष सारा रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स ओवर द इयर्स वर्ष सारा रामनाथ अधिक रु अधिक चारा गछ रोपण कले एंड दे हाड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन एवं तांको पाखरे थिला गोटे बहुत बड़ ह्यूज मीन्स वेरी बिग विशाल बनाना प्लांटेशन बहुत बड़ बनाना कदली बगीचा तांको पाखरे थिला। एट द एंड ऑफ 6 इयर्स 6 वर्ष शेष हेबा परे ही फाइनली 6 वर्ष शेष हेबा बेलको ही फाइनली हार्ड हिज 5 लिटर्स ऑफ ड्यू तांको पाखरे थिला 5 लिटर काकर माने 6 वर्ष शेष बेलको तांको पाखरे 5 लिटर काकर होइथिला।
carefully he took the bottle to the sage ଧ୍ୟାନର ସହ ଯତ୍ନର ସହ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷ ତାଙ୍କର କାକର ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମ୍ୟାଜିକ ପୋସନ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଗୋଲ୍ଡରେ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦବ ତେଣୁ ସେ ତାକୁ କେୟାରଫୁଲି ସେଜ ବା ଋଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଦ ସେଜ ସ୍ମାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମଟର୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ ସାଧୁ ମାନେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କଲେ ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସିଲେ ଏବଂ ମଟର୍ଡ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କିଛି କହିଲେ ମଟର୍ଡ ମାନେ ସ୍ପୋକ୍ ଇନ୍ ଏ ଲୋ ଭଏସ୍ ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କମ୍ ଆବାଜରେ କିଛି କହିବା ମଟର୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଲେ ଓଭର ଦ ୱାଟର ସେଇ ଜଳ ଉପରେ କିଛି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ କହିଲା ଭଳି କହିଲେ ଦେନ୍ ହି ରିଟର୍ନଡ ଦ ବଟଲ ତାପରେ ବଟଲ ପାଖକୁ ଫେରିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଆଉ କହିଲେ ଟ୍ରାଇ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ରାମନାଥ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କର ରାମନାଥ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ଡ ରାମନାଥ କଣ କଲେ ନା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ମିନ୍ସ ୱାଟରିଂ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଛିଞ୍ଚିବା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଲେ କିଛି ଏଇ ମ୍ୟାଜିକ ପୋସନ ରୁ କିଛି ନେଇକି ଛିଞ୍ଚିଲେ ସେଚନ କଲେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପୁରା ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏ ଫ୍ୟୁ ଡ୍ରପ୍ସ ଅନ୍ ଏ କପର ଭେସେଲ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ତମ୍ବା ଭେସେଲ ମାନେ ପାତ୍ର ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଲେ କିଛି ଜଳ ଆଣ୍ଡ ୱେଟେଡ ଫର ଇଟ୍ ଟୁ ଟର୍ନ ଇନଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଏହା ସୁନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଟୁ ହିଜ ସରପ୍ରାଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନ୍ ସେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ବି ଘଟଣା ଘଟିଲା ନାହିଁ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ ଦିସ୍ ଇଜ ଚିଟିଂ ଏଇଟା ଚିଟିଂ ଏଇଟା ତୁମେ ମତେ ଠକିଦେଲ ହି ଟୋଲ୍ଡ ଦ ସେ ସାଧୁ କହିଲା ଦିସ୍ ଇଜ ଚିଟିଂ ଏଇଟା ମାନେ ଧୋକେବାଜ ହେଇଗଲା I have wasted 6 precious years of my life ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରିସିୟସ୍ ମିନ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ 6 ବର୍ଷ ମୋ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ 6 ବର୍ଷ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଆଇ ୱେଷ୍ଟେଡ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି ଅତିବାହିତ କରିଦେଲି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଅପଚୟ କରିଦେଲି ମୋ ଜୀବନର 6 ମୂଲ୍ୟବାନ ବର୍ଷ କଣ କରିଥାନ୍ତା ଖାଇଥାନ୍ତା ପିଇଥାନ୍ତା ଶୋଇଥାନ୍ତା ଜମିକୁ ଜମା ଆସିନଥାନ୍ତା ତାର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ବଟ୍ ସେଜ୍ ମାହିପତି ଓନ୍ଲି ସ୍ମାଇଲ୍ଡ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ମାହିପତି କେବଳ ହସିଲେ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଡ ମଧୁମତି ଏବଂ ମଧୁମତିକୁ ଡାକିଲେ ଟୁ କମ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧୁମତିଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସି କେମ୍ ୱିଥ୍ ଏ ବିଗ୍ ବକ୍ସ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବାକ୍ସ ଧରି ଆସିଲେ କିଏ ବହୁତ ବଡ ବାକ୍ସ ଧରି ଆସିଲେ ମଧୁମତି ଦ ୱାଇଫ ଅଫ ରାମନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ when she opened it ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକୁ ଖୋଲିଲେ they saw shine stacks of gold stack ମାନେ collection of something କିଛିର ଏକତ୍ରୀକରଣ କିଛି ଗୋଟେ ଜମା ହେଇଛି ଏକାଠି ହେଇଛି of gold କଣ ଏକାଠି ହେଇଛି ନା ସୁନା କିଛି ଜମା ହେଇଛି ଏକାଠି ହେଇଛି ସେଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଲ୍ଡ ପୁଣି ନୁହେଁ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ସ ସୁନାର କଏନ ବା ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ଏକାଠି ହେଇଛି ଜମା ହେଇଛି ଏକଠା ହେଇଛି ଠୁଳ ହେଇଛି now the sage turned to the very surprised ରାମନାଥ ଏବେ ସାଧୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବା ରାମନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ there is no magic potion ଯାଦୁଇ ପୁଟଳି କିଛି ନାହିଁ ସେଟା କିଛି ନଥାଏ that can turn things into gold ଯୋଉଟା ଏମିତି କୌଣସି ଯାଦୁ ପୋଷଣ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦବ you worked hard on your land and created this plantation ତୁମେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଅଛ ଏବଂ ଏଇ ଉଦ୍ୟାନ ବା ବଗିଚା ବାନାନା ଉଦ୍ୟାନ ବା ବଗିଚାଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛ while you looked after the tree ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗଛ ଗୁଡିକର ଯତ୍ନ ନଉଥିଲ your wife sold the fruit ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଫଳ ଗୁଡାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ in the market ବଜାରରେ that's how ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହିପରି ଭାବରେ you got this money ତୁମେ ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ପାଇଲ
It was your hard work. ଏହା ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ that created this wealth. ଯୋଉଟା କି ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଇଟା ତୁମରି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଯାହାକି ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଖୁଛ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ନଟ୍ ମ୍ୟାଜିକ, ଯାଦୁ ନୁହେଁ। If I had told you, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ told you about this earlier, ଏହି ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, you would have not listened to me, ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତ। ଯଦି ସେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ଯାଦୁ ପୋଷଣ କିଛି ନାହିଁ, ଯାଦୁ ଫାଦୁ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଜିନିଷକୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦବ ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର। ସେତେବେଳେ କଣ ରାମନାଥ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତେ? ନା ଜମିରେ ବାନାନା କଦଳୀ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ, ନା କଦଳୀ ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା, ନା ଟଙ୍କା ମିଳିଥାନ୍ତା, କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ if I had told you about this earlier, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଏହା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, you would have not listened to me, ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତ। so I have played a trick, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲି, on you, ତୁମ ଉପରେ ଗୋଟେ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲି। ରାମନାଥ understood, ରାମନାଥ ବୁଝିଗଲେ the wisdom behind these words, ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ରାଜ୍ୟ, ସେଇ କଥା ସେ ବୁଝିଗଲେ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥକୁ ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ। wisdom means ଏଠି deep understanding, ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ବା ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି। ରାମନାଥ understood the wisdom, ରାମନାଥ ସେଇ ଗଭୀର ଅନୁଭୂତିକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। behind these words, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ପଛରେ ଥିବା ଯୋଉ କହିଥିବା କଥା, words ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ମାହିପତି the sage, ସେଇ କଥାର ଥିବା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନକୁ, ଗଭୀର ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। and worked even harder, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ on his plantation, ତାଙ୍କର ବଗିଚା, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନରେ ସେ ଏବେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। from that day, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ, that day on, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। writer of this story is ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇ ଷ୍ଟୋରିର ରାଇଟର ଲେଖକ ହଉଛନ୍ତି ସୁଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଏ ବଟଲ ଅଫ ଡ୍ୟୁ ବିଷୟଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝି ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ, ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ଏ ବଟଲ ଅଫ ଡ୍ୟୁ, ବଟଲ ବୋତଲ, ଡ୍ୟୁ ହଉଛି କାକର, ଫେବଲ୍ସ କାଲ୍ପନିକ ଗଳ୍ପ, ଫୋକ୍ ଟେଲ୍ସ ଲୋକ କଥା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଜମିଦାର, ସ୍ପେଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବେ, ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବାରେ ସହଜ ହେବ। ଲୁକିଂ ଆଫ୍ଟର, ଟେକିଂ କେୟାର ଯତ୍ନ ନେବା, ଦେଖାଶୁଣା କରିବା, ଫନି ଆଇଡିଆ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପାୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ମ୍ୟାଜିକ ପୋଷଣ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ ୱିଥ ମ୍ୟାଜିକାଲ ଥିଙ୍ଗସ, ମାୟାବୀ ଔଷଧ, ଯାଦୁଇ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଚିଟ୍ ମାନେ ଧୋକା ଦେବା, ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଟ୍ରାଇଂ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବନ୍ଦ କରିବା, ସେଜ ସାଧୁ ବା ଋଷି, ଫଲୋଅର ଅନୁଗାମୀ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାରା, ରେଗୁଲାରଲି ନିୟମିତ ଭାବରେ, କଲେକ୍ଟ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଷ୍ଟୋର ମାନେ ସାଇତି ରଖିବା, ଚାଣ୍ଟ ଟୁ ରିପିଟ ଅର ସିଂ ଏ ୱାର୍ଡ ଅର ଫ୍ରେଜ ଗାଇବା ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ବା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ, ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ ବସ୍ତୁ, ରିମେମ୍ବର ମନେ ରଖିବା, ଓନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଜ ହାତ, ଏମ୍ଟି ଶୂନ୍ୟ, ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଯତ୍ନ ନେଲା, ଦେଖାଶୁଣା କଲା ବା ସେବା କଲା, କେୟାରଫୁଲି ଯତ୍ନର ସହିତ, ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ମାନେ ଏକାଠି କଲେ, ଫାଇନାଲି ଶେଷରେ, ମଟର୍ଡ ସ୍ପୋକ୍ ଇନ୍ ଏ ଲୋ ଭଏସ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ଡ ୱାଟରିଂ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜେଣ୍ଟଲି ଛିଞ୍ଚିବା ବା ଜଳସେଚନ କରିବା, କପର ଭେସେଲ ତମ୍ବା ପାତ୍ର, ପ୍ରିସିୟସ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଷ୍ଟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ଅଫ ସମଥିଙ୍ଗ ଗଦା ବିଡ଼ା ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜମା ହେବା, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ବଗିଚା ଉଦ୍ୟାନ, ୱେଲ୍ଥ ଧନ ବା ସମ୍ପତ୍ତି, ୱିଜଡମ ଡିପ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ବା ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ବିଷୟଟି ବୁଝିପାରିଥିବେ, ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ। ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିଲେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ
एही विषयर प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर वीडियो आसुची आम सहित जोड़ी होई रुहंतु। रहूची धन्यवाद।